ये देखो सऊदी अरब में रास्ता में इधर इधर आओ और आओ ना पागल मुदीर सऊदी अरब में रास्ता में देखो कितना अच्छा गाड़ी पड़ा है कोई नहीं नीति देखा এটা মনে হয় কোনো সই মানে ভাঙ্গা সিঙ্গা লাইছে এটা থুয়া না গেছি এটা রাজিম কালাম বলো দিয়েছি আল্লাহ ভালো বলো হাকিমি মাফি মান্না गाड़ी तो अच्छा है ऊपर यूनिट सब पूरा है वो सही करेगा वो फॉलो दिए लिखी जाएगा अच्छा ही तो 3-4 महीने हो गया ना सऊदी अरब এটা যে কি সুন্দর মাশাআল্লাহ গাড়ি এটা যে কোনো গাড়ি মনে লাগাইছি বা 5-7 চুরি করে আনছে পরে গাড়ি 2-3টা এটা ভাঙ্গা সাঙ্গা তুই আনতে গেছি আমার দেশে বলি এটা অদিন কবে লিয়ে চলে বলি মাশাআল্লাহ সৌদি আরব কানুন মজবুত কি ওর গাড়ি কি ওই নেয় না এখন কি গাড়ি মাশাআল্লাহ